ठीक देखो आमर 4टा फीडर लगी एबे कंपनी 3टा फीडर दौरान 4टा ड्रिंकर दौरान आमर 4टा फीडर लगी 5टा ड्रिंकर लगी आपड़ से हलरे दाना पकड़े पछरे आपंकर मोटर लगी आ भितर स्प्रिंग लगी सी दाना को बुले बुले लास्ट में पकाउछ पछरे सेंसर अच्छी आपन जो दाना पूरा लास्ट में पड़ से आपे बंद हो फुली 24 घंटा पानी सप्लाई आपको पूरा दवा पड़े पूरा 24 आवर दानाटा आमर सकाଳେ ଥରେ ପକା ହେଉଛି ସକାଳେ 6:30 7ଟା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଖାଇଲେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ସେ ସରି ଯାଇତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆମେ ପକେଇ ଦଉଛୁ ସେ ପୁଣି ରାତି ସାରା ଖାଇଲେ ସକାଳୁ ଯାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁଣି ପଡିଲା ଦି ଥର ଆମେ ପକଉଛୁ ସେ ତାର ଚାଲିଲା ଆଉ ଯଦି ମଝି ଦରକାର ହେଉଛି ହଲରେ ଦାନା ଅଛି ସିଆଡୁ ଅଟୋ ସେନ୍ସର ଲାଗିଛି ନା ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ ସେ ଆପେ ଆପେ ଟାଣିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରିଫରେବୁଲ ଟାଇମ ହେଉଛି ଆପଣ ସକାଳେ ଦେଲେ ପୁଣି ତାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆଉଥରେ ଦେଲେ ସିଏ ତା ଦେହରେ ଯାହା ରହିଲା ଖାଇଲେ ଖରାବେଳ ଟାଇମରେ ଓପନ ଫାର୍ମରେ ଦାନା ଟେକି ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ଟେମ୍ପରେଚର ମେଣ୍ଟେନ୍ ରହିଲେ ବି प्राय इसी फार्मेसन टेकती कि आम प्राय टेकी दू कारण आम टेम्परेचर ये जहाँ भी केते कंट्रोल करेंगे आम जहाँ भी जिते जहाँ कले भी 33 डिग्री पर्यंत खरा दिन में भितर पलि आसते आप कूलिंग पैड चलातु फैन चलातु तेणु आम खरा दिन दाना टेकी दू जो मोटालिटी कम रुहे खरा दिन।